Kitab Ilmu. Bab larangan untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mustabihat. صحيح مسلم 4817. حدثنا الحله بن مسلمة بن قعنب حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Sahih Muslim 4817 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim At-Tusturi dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat berikut ini, dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepada kamu di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain, ayat-ayat, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah adalah yang disebutkan oleh Allah, waspadalah kalian terhadap mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Ilmu. Bab larangan untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mustabihat. صحيح مسلم 4818. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي الحله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فاسمع أصوات رجالين اختلفا في آية فاخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. Sahih Muslim 4818 telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Jauni dia berkata, Abdullah bin Rabah Al-Ansori menulis kepadaku bahwa Abdullah bin Amru berkata, di pagi hari aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu terdengar ada dua orang sahabat yang berselisih tentang ayat Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami dalam keadaan marah seraya bersabda, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dahulu celaka karena mereka berselisih tentang isi kitab. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Ilmu. Bab larangan untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mustabihat. صحيح مسلم 4819. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. Sahih Muslim 4819
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Qudamah Al-Harits bin Ubaid dari Abu Imran dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, selama perhatian hatimu terpusat padanya. Apabila kalian bimbang, maka berhentilah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Ilmu. Bab larangan untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mustabihat. صحيح مسلم 4820. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الحصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. حدثني أحمد بن سعيد بن الصخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن بمثل حديثهما. Sahih Muslim 4820 telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Hamam, telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Jauni dari Jundab bin Abdullah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, selama perhatian hatimu terpusat padanya. Apabila kalian bimbang, maka berhentilah. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Said bin Sahr Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Haban, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Abu Imran dia berkata, ketika kami masih kecil Jundub berkata kepada kami di Kufah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebagaimana hadis keduanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Ilmu. Bab tentang Aladul Hisham. صحيح مسلم 4821. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Sahih Muslim 4821 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling Allah benci adalah orang yang keras kepala lagi suka bermusuhan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Ilmu. Bab mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasoro. صحيح مسلم 4822. حدثني صويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. Sahih Muslim 4822
telah menceritakan kepadaku, Suaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Maisaroh telah menceritakan kepadaku, Zaid bin Aslam dari Atok bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan telah menceritakan kepada kami beberapa orang dari sahabat kami, dari Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Abu Ghassan yaitu Muhammad bin Mutarrif dari Zaid bin Aslam melalui sanad ini dengan hadis yang serupa. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Atok bin Yasar, lalu dia menyebutkan hadis yang serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab orang-orang yang berlebih-lebihan akan celaka. صحيح مسلم 4823 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Sahih Muslim 4823 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Ghiyath dan Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj dari Sulaiman bin Atik dari Talq bin Habib dari Al-Ahnaf bin Qais dari Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang-orang yang suka melampaui batas. Beliau mengucapkannya 3 kali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4824 حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الحلوارث حدثنا أبو التياح حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Sahih Muslim 4824 telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruh telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4825 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو كريب حدثنا عبد وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبدة: لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. Sahih Muslim 4825 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Aku mendengar Qatadah bercerita dari Anas bin Malik, dia berkata, ketahuilah, saya akan memberitahukan kepada kalian suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan ada seorang pun yang menceritakan kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Beliau telah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu, keislaman, maraknya kebodohan, merajalelanya perzinaan, banyaknya orang yang meminum minuman keras, berkurangnya populasi kaum pria dan bertambahnya kaum wanita, hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abdah dan Abu Usamah, semuanya dari Sa'id bin Abu Urwah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis Ibnu Bishr dan Abdah disebutkan, yang tidak seorang pun menceritakannya kepada kalian sepeninggalku. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu dia menyebutkan hadis yang serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4826. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وأبي قال حدثنا الأعمش حدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. Sahih Muslim 4826 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Waki dan bapakku, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Al-Ashaj, dan lafaz ini miliknya telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Wail, dia berkata, aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebelum hari kiamat ada beberapa hari yang di dalamnya ilmu dihilangkan,
kebodohan merajalela, dan banyaknya pembunuhan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin An-Nadr bin Abu An-Nadr telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadr telah menceritakan kepada kami Ubaidullah al-Ashjai dari Sufyan dari Al-A'mash dari Abu Wail dari Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Al-Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Husain Al-Jufi dari Zaidah dari Sulaiman dari Syakik dia berkata, aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa dan keduanya saling bercerita, maka mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti hadis Waqi dan Ibnu Numair. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib dan Ibnu Numair dan Ishaq al-Hanzali semuanya dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Syakik dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Ishaq bin Ibrahim. Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abu Wail dia berkata, sesungguhnya aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa dan keduanya saling bercerita, maka Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis yang sama. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4827. حدثني حرمل بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل حدثنا الحله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حدثنا ابن النمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة حدثنا محمد بن رافع حدثنا الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. Sahih Muslim 4827 telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang tanda-tanda kiamat, zaman, waktu, terasa dekat, ringkas, ilmu agama dicabut, banyaknya bencana kekacauan, kekikiran merajalela dan banyak alarj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu al-harj? Rasulullah menjawab, pembunuhan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah mengabarkan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Humaid bin Abdurrahman Az-Zuhri bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila hari kiamat sudah dekat,
maka ilmu akan dicabut. Lalu dia menyebutkan hadis yang serupa, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila hari kiamat sudah dekat, maka ilmu akan berkurang. Lalu dia menyebutkan hadis yang serupa dengan mereka berdua. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Quraib dan Amr an-Nakid, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman dari Hanzalah dari Salim dari Abu Hurairah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dari Abu Hurairah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Amr bin Al-Harits dari Abu Yunus dari Abu Hurairah, semuanya dia berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama dengan hadis Az-Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah. Namun mereka tidak menyebutkan lafaz kekikiran. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4828. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فاسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حدثنا الح بن حميد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الحله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. Sahih Muslim 4828 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisham bin Nurwah dari bapaknya, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla menghapuskan ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat manusia. Tetapi Allah akan menghapuskan ilmu agama dengan mewafatkan para ulama, hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Apabila mereka,
para pemimpin bodoh itu dimintai fatwa, maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Arabi Al-Atki, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abad bin Abad dan Abu Muawiyah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dan Abu Usamah dan Ibnu Numair dan Abdah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj, semuanya dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sama dengan hadis Jarir. Namun di dalam hadis Umar bin Ali ada tambahan kalimat, kemudian di akhir tahun aku bertemu dengan Abdullah bin Amru, lalu aku tanyakan kepadanya tentang hadis di atas, dan dia menjawab dengan hadis yang telah diceritakannya itu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Humron dari Abdul Hamid bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku ayahku Ja'far dari Umar bin Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang serupa dengan hadis Hisyam bin Urwah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. صحيح مسلم 4829. حدثنا حرمل بن يحيى التجيبي أخبرنا الحله بن وهب حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمر رمار بنا إلى الحج فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رأي وسجهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمر قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فاذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. Sahih Muslim 4829 telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya At-Tujibi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepadaku Abu Syuraih bahwasanya Abul Aswad bercerita kepadanya dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Aisyah berkata kepadaku, wahai anak saudariku,
telah sampai kepadaku bahwasanya Abdullah bin Amr akan melewati kita untuk berhaji, maka temuilah ia dan bertanyalah kepadanya, karena dia membawa ilmu yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah berkata, kemudian aku menemuinya dan bertanya kepadanya mengenai beberapa perkara yang dia menyebutkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah berkata, di antara yang dia sebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari manusia setelah ia berikan kepada mereka. Akan tetapi Allah akan mengambil, mewafatkan para ulama, hingga jika setiap seorang alim pergi, akan pergi pula ilmu yang ia miliki. Sehingga di dunia ini hanya tersisa orang-orang bodoh, mereka memberi fatwa tanpa landasan ilmu, hingga mereka sesat dan menyesatkan. Urwah berkata, ketika aku menceritakan hadis tersebut kepada Aisyah, tiba-tiba Aisyah mengingkarinya dan berkata, apakah benar dia mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Urwah menjawab, iya, sampai dia datang kembali, kita tanyakan lagi. Kemudian tak lama Aisyah berkata lagi kepada Urwah, Ibnu Amru telah datang, maka temuilah dia, dan sambutlah dia hingga kamu dapat menanyakannya hadis tentang ilmu yang telah disebutkannya kepadamu. Lalu aku menemuinya dan menanyakannya, dan dia pun menyebutkan apa yang telah diceritakannya kepadaku pada waktu lalu. Urwah berkata, tatkala aku kabarkan hal itu kepada Aisyah, dia berkata, aku tidak mengiranya kecuali dia telah jujur meriwayatkan hadis itu yang tidak tambahnya, dan tidak pula dikurangi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab barang siapa membuat contoh yang baik. صحيح مسلم 4830. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا الرحمن بن هلال العبسي قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده ثم ذكر تمام الحديث حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
Sahih Muslim 4830, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid dari Al-A'mash dari Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Aduha dari Abdurrahman bin Hilal Al-Absi dari Jarir bin Abdullah. Dia berkata, pada suatu ketika, beberapa orang Arab Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan pakaian dari bulu domba, wol. Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya, para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata, tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Ansor datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian diikuti oleh beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta menyumbangkan sedekahnya, untuk diserahkan kepada orang-orang Arab Badui tersebut, hingga tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib semuanya dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Muslim dari Abdurrahman bin Hilal dari Jarir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, lalu beliau menganjurkan untuk bersedekah sebagaimana hadis Jarir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ismail telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hilal Al-Absi. Dia berkata, Jarir bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan suri tauladan yang baik yang kemudian diikuti oleh orang lain. Lalu dia menyempurnakan haditsnya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Kawariri dan Abu Kamil dan Muhammad bin Abdul Malik Al-Lumawi. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Numair dari Al-Munzir bin Jarir, dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Aun bin Abu Juhaifah dari Al-Munzir bin Jarir, dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab ilmu. Bab barang siapa membuat contoh yang baik. صحيح مسلم 4831
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Sahih Muslim 4831 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Menurut ijma ulama sahih,